अभी तक पिछले लेक्चर में हम लोग असबाब के ताल्लुक से पढ़ रहे थे कि असबाब होता क्या है, असबाब बदन इंसान क्या हैं, असबाब सेहत व मर्ज क्या है, उसकी क्या क्या किस्में हैं, किस तरह से उसका असर हमारे जिस्म के ऊपर पड़ता है, या सेहत व मर्ज के लिहाज से हमारे जिस्म के अंदर क्या तब्दीलियां करते हैं ये असबाब। इन तमाम चीज़ों को एक एक कर करके थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने डिस्कस किया ताकि जो बेसिक चीज़ें हैं वो बेसिक चीज़ें हमारे समझ में आ जाएं। आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले उमूर तबिया क्या है, उसके बाद हम तबीयत के बारे में पढ़ेंगे, फिर उमूर तबिया के अंदर जितनी चीज़ें हैं उन तमाम चीज़ों को एक एक कर करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, चूंकि आपका जो टॉपिक है कुल्लियात के अंदर एक छोटा सा पार्ट है जिसको कहते हैं उमूर तबिया। कुल्लियात एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का एक छोटा सा पार्ट है क्या, उमूर तबिया। इस उमूर तबिया के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं, क्या क्या हैं, वो क्या कहती हैं, या वो किसको हम कहेंगे उमूर तबिया। अगर आप पहले इस लफ्ज के ऊपर अगर आप ध्यान दें तो ये लफ्ज क्या है, दो लफ्जों से मिलकर बना है, उमूर और तबिया। एक लफ्ज उमूर है और दूसरा क्या है, तबिया है। उमूर क्या है, ये प्लूरल है और इसका सिंगुलर क्या आता है, अम्र के माने आता है, अम्र आता है, यानी अम्र सिंगुलर है और उमूर जो है ये क्या है, प्लूरल है। यानी ये उमूर क्या है, जमा है और अम्र क्या है, वाहिद है। अम्र के जो माने हैं, अम्र के माने होता है फेल के माने काम या हुक्म के आते हैं। अम्र के माने क्या है, लफ्जी जो अम्र के माने हैं, अम्र के माने फेल के भी हैं, अम्र के माने हुक्म के भी आता है और अम्र के माने काम के भी आते हैं। ये इसके लफ्जी माने हैं, डिक्शनरी मीनिंग है। तो उमूर तबिया क्या है, बेसिकली दो लफ्जों से मिलकर बना हुआ है, एक उमूर और दूसरा तबिया। उमूर ये प्लूरल है, जमा है किसकी, अम्र की, और अम्र के माने होता है फेल के या हुक्म के या काम के। इसी तरह जो दूसरा लफ्ज है तबिया, ये बना है किससे, तबा से। किससे बना है, तबा से बना है। तबिया किससे बना है, तबा से बना है। और तब के जो लफ्जी माने होते हैं, जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है, किसी चीज का बनाना या छानना या ढालना के माने में आता है। और इसी तब से बना है तबीयत। यानी उमूर तबिया क्या है, दो लफ्जों से मिलकर बना है, किससे, उमूर से और तबिया से। उमूर क्या है, उमूर ये प्लूरल है किसका, अम्र का, और अम्र के जो लफ्जी माने हैं, जो डिक्शनरी मीनिंग है वो क्या है, किसी चीज का फेल, हुक्म या काम के माने में होता है। इसी तरह जो तबिया है ये लफ्ज तब से बना है और तब के माने होता है किसी चीज का बनाना या किसी चीज का छानना या किसी चीज का ढालना, और इसी तब से बना है तबिया। तो उमूर तबिया का जो पूरा माना हो गया वो क्या हो गया, तबीयत के काम। यानी उमूर तबिया के लफ्जी माने क्या हो गया, तबीयत के काम के माने में। ये तो इसकी लफ्जी मीनिंग है कि ये उमूर तबिया क्या है, दो लफ्जों से मिलकर बना है, उमूर से और तबिया से। उमूर क्या है, उमूर जमा है किसकी, अम्र की, और जिसके माने होता है हुक्म, फेल या काम के। और तबिया किससे बना है, किस लफ्ज से बना है, तब से बना है। और तब के जो लफ्जी माने होते हैं वो क्या होते हैं, किसी चीज का बनाना, किसी चीज का छानना या किसी चीज का ढालना के माने में होते हैं। और इसी तब से बना है तबीयत। ठीक है, जो उमूर तबिया है ये क्या है,
یہ طبع سے بنا ہے اور اسی طبع کے ایک لفظ بنتا ہے طبیعت. تو امور طبیعہ کیا ہو گیا؟ پورے اس کے معنی ہو گیا طبیعت کے کام. یہ تو ہو گیا اس کے لفظی معنی. لیکن طب یونانی کے اندر ہم امور طبیعہ کس کو کہیں گے؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ اس کی ڈکشنری میننگ ہو گئی, یہ اس کے لفظی معنی ہو گئے. لیکن چونکہ ہم طب یونانی پڑھ رہے ہیں تو طب یونانی کے اندر امور طبیعہ کس کو کہا جاتا ہے, ہمیں اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں امور طبیعہ ہے کیا. امور طبیعہ طب یونانی کے اندر جو اس کی ڈیفینیشن بیان کی گئی ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے. یہ وہ امور ہیں, یہ وہ امور ہیں جن پر جسم انسانی کے وجود کا انحصار ہے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز معدوم ہو جائے تو زندگی کی بقا ممکن نہیں ہے. یہ امور طبیعہ کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے. کیا ہے ڈیفینیشن؟ کہ امور طبیعہ یہ وہ امور ہیں جن پر جسم انسانی کے وجود کا انحصار ہے. امور طبیعہ یہ وہ امور ہیں جن پر جسم انسانی کے وجود کا انحصار ہے. انحصار مینس ڈیپینڈ. انحصار مینس کیا ہوتا ہے؟ ڈیپینڈ. یعنی کچھ ایسے امور ہیں جس پہ جو جسم انسانی ہے یہ جسم انسانی انہی پر ڈیپینڈ ہے. امور طبیعہ ایسے امور ہیں, ایسی چیزیں ہیں جن پر جسم انسانی کے وجود کا انحصار ہے, یعنی جسم انسانی انہی پر ٹکا ہوا ہے, انہی پر ڈیپینڈ ہے. امور طبیعہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ امور ہیں جن پر جسم انسانی کے وجود کا انحصار ہے. مطلب کیا ہوا کہ امور طبیعہ کچھ ایسے امور ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر جسم انسان کیا ہے؟ ڈیپینڈ کرتا ہے, یا جسم انسان کا جو وجود ہے, جو باقی ہے جسم انسان, وہ انہی چیزوں پر ڈیپینڈ ہے. کہہ رہا ہے اگر ان میں سے ایک بھی چیز معدوم ہو جائے. معدوم کے معنی ہوتا ہے ختم ہونا. معدوم کے معنی ختم ہونا. کہہ رہا اگر ان میں سے ایک بھی چیز معدوم ہو جائے, ایک بھی چیز ختم ہو جائے تو زندگی کی بقا ممکن نہیں ہے. بقا کے معنی ہوتا ہے باقی رکھنا. بقا مینس باقی رکھنا. تو کہہ رہا ہے کہ امور طبیعہ کیا ہے؟ یہ وہ امور ہیں جن پر جسم انسانی کے وجود کا انحصار ہے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز معدوم ہو جائے تو زندگی کی بقا ممکن نہیں ہے. یہ امور طبیعہ کی ایک چھوٹی سی ڈیفینیشن ہے. اگر اس ڈیفینیشن کے اندر اگر آپ تھوڑا سا دھیان دیں کہ اس ڈیفینیشن کے اندر کہہ کیا رہا ہے, کیا معنی ہے اس ڈیفینیشن کے, یا اس کے اندر کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں, تو اگر آپ اس پر ذرا سا بھی غور کریں اگر ان کے الفاظ پر, تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ وہ امور ہیں, یعنی کچھ چیزیں ہیں. کیا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ وہ امور ہیں یعنی وہ چیزیں ہیں. شے کے معنی چیز. ٹھیک ہے, کہہ رہا ہے کہ امور طبیعہ کیا ہیں؟ وہ چیزیں ہیں جن پر جسم انسان ڈیپینڈ کرتا ہے, یا جن پر جسم انسان جن چیزوں سے بنا ہوا ہے, یا انہی چیزوں پر کیا ہے جسم انسانی کا وجود باقی ہے.
कह रहा अगर इनमें से एक भी चीज, यानी कौन सी चीज, ये जो चीजें हैं अगर इनमें से एक भी खत्म हो जाए तो इंसान की जिंदगी भी बाकी नहीं रहेगी। तो ऐसी चीज को क्या कहा जाता है? उमूर तबिया कहा जाता है। यानी कह रहा है कि कुछ वो चीजें हैं जिन पर, जिसमें इंसानी, यानी जो ये जिसमें इंसान है उन्हीं चीजों पर डिपेंड है, जिनको उमूर तबिया कहा जाता है। और उमूर तबिया अगर जो अभी मैं बताऊंगा कि उमूर तबिया हैं कितने, तो कह रहा है कि ये वो उमूर हैं जिन पर, जिसमें इंसानी के वजूद का इन्हिसार है। मतलब ये है कि कुछ चीजें हैं जिन पर, जिसमें इंसान टिका हुआ है, इन्हीं पर डिपेंड है। अगर इनमें से एक भी खत्म हो जाए तो फिर इंसान की जिंदगी भी बाकी नहीं रहेगी। उमूर तबिया 7 हैं। क्या है? कितने हैं उमूर तबिया? उमूर तबिया 7 होते हैं, 7। उमूर तबिया कितने हैं? 7 हैं। यानी अब क्या हो गया पूरी डिफिनीशन में, यानी ये वो 7 उमूर हैं जिन पर, जिसमें इंसानी क्या है, डिपेंड करता है। अगर इन 7 में से एक भी चीज अगर खत्म हो गई तो फिर इंसानी जिंदगी भी फिर बाकी नहीं रहेगी। तो ऐसे उमूर को क्या कहा जाता है? उमूर तबिया कहा जाता है। तो आप उमूर तबिया की एग्जैक्ट आप डिफिनीशन याद रखिएगा कि उमूर तबिया ये वो उमूर हैं जिन पर, जिसमें इंसानी के वजूद का इन्हिसार है। अगर इनमें से एक भी चीज मादूम हो गई, एक भी चीज खत्म हो गई तो फिर जिंदगी की बका मुमकिन नहीं है, यानी जिंदगी फिर बाकी नहीं रहेगी। उमूर तबिया 7 हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उमूर तबिया जो हैं 7 हैं तो कौन कौन से हैं। और हमारे सिलेबस में जो है इन्हीं 7, यानी असबाब के साथ साथ इन्हीं 7 उमूर को पढ़ना है, यानी इन्हीं 7 टॉपिक को हमें पढ़ना है। बस हमारे सिलेबस में यही इतना है। पहला है अरकान। पहला क्या है? अरकान। दूसरा है से 5 और मिजाज। तीसरा है अखलाक। चौथा है आपका आज़ा। पांचवा है आपका अरवाह। छठा है कुआ। और 7वां है अफाल। थोड़ा सा हम इसको मॉडर्न से पहले सिर्फ हल्का सा को रिलेट करेंगे, लेकिन जब एग्जैक्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पर हमें समझ में आएगा कि इसके असली मानी क्या है। लेकिन जो बहुत सारे लोगों ने इसको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर दिया कि भाई अरकान को फला चीज कहते हैं, मिजाज को ये कहते हैं, आज़ा को ये कहते हैं। बहरहाल तो मैं आपको लिख देता हूं, लेकिन बाद में जब हम टॉपिक एक एक कर करके पढ़ेंगे तो एग्जैक्ट उसकी मीनिंग क्या है वो तमाम चीजें हम उस टाइम पढ़ेंगे। तो अरकान को अगर मॉडर्न के हिसाब से अगर आप लें तो अरकान क्या है? एलिमेंट। मिजाज मीन्स टेम्परामेंट। फिर भी ये जो चीज है ये इसके लफ्जी मीनिंग है, बाद में एग्जैक्ट हम पढ़ेंगे उमूर तबिया के अंदर क्या कहेंगे इसे। अखलाक कहते हैं ह्यूमर, और आज़ा कहते हैं आर्गन्स, अरवाह कहते हैं न्यूमा, कोआ कहते हैं पावर्स, और अफाल कहते हैं फंक्शंस। ये 7 चीजें क्या कहलाती हैं? उमूर तबिया कहलाती हैं।
یعنی ارکان، مزاج، اخلاق، اعضا، ارواح، قوا اور افعال، یعنی یہ 7 چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ امور طبیعہ کہلاتی ہیں. اور انسانی جسم جو ہے انہی 7 چیزوں پر ڈیپینڈ ہے. اگر ان میں سے ایک بھی ختم ہو جائے گی تو پھر انسانی جسم بھی باقی نہیں رہ سکتا ہے. اور دوسری چیز آپ یاد رکھیے گا، اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا جب آپ اسباب ضروریہ پڑھ رہے تھے کہ جو اسباب 6 ضروریہ ہیں، یہ اسباب 6 ضروریہ کیا ہے؟ جب آپ اسباب 6 ضروریہ کو لکھیں گے تو جو میں نے بتایا ہے وہی اسی سیکوینس میں آپ لکھیے گا. جیسے پہلے نمبر پر کیا ہوگا؟ ہوا ہوگی. دوسرے نمبر پہ معقول و مشروب. تیسرے نمبر پہ حرکت و سکون بدنی. چوتھے نمبر پہ حرکت و سکون نفسانی. 5ویں نمبر پہ نوم و یقظہ. اور 6ٹھے نمبر پہ احتباس و استفراغ. ٹھیک اسی طریقے سے امور طبیعہ کو بھی آپ اسی آرڈر میں آپ لکھیں گے. آپ ان کے آرڈر کو آپ چینج نہیں کریں گے. ایسا نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ آپ نے اخلاق لکھ دیا، دوسرے پہ قوا لکھ دیا، تیسرے پہ ارواح لکھ دیا، چوتھے پہ آپ نے افعال لکھ دیا، 5ویں پہ مزاج لکھ دیا، 6ٹھے پہ اعضا لکھ دیا. ایسے آپ نہیں لکھیں گے. جس طریقے سے اسباب، بہت ساری چیزیں کیونکہ کسی خاص مقصد کے تحت ارینجمنٹ کیا جاتا ہے. بہت ساری چیزوں کو کسی خاص مقصد کے تحت ارینج کیا جاتا ہے. تو یہ جو ارینجمنٹ ہے یہ بھی کسی خاص مقصد کے تحت اطباء نے کیا ہے. یعنی ان کے امپورٹنس کے لحاظ سے یا جس لحاظ سے بھی انہوں نے کیا ہوگا، چونکہ بیسک چیزوں سے انہوں نے شروع کیا ہے. اگر ارکان آپ کو پتا ہے تو آپ کو مزاج میں آسانی ہوگی. جب مزاج آپ کو پتا ہوگا تو اخلاق میں آپ کو آسانی ہوگی. اخلاق آپ کو پتا ہوگا تو اس سے اعضا پڑھنے میں آسانی ہوگی. اعضا اگر آپ پڑھے ہوں گے تو ارواح پڑھنے میں آسانی ہوگی. ارواح آپ پڑھیں گے تو قوا پڑھنے میں آسانی ہوگی. اور قوا جب پتا ہوگا تو آپ کو افعال کا بھی پتا ہوگا. تو کیا ہے، دونوں ایک دوسرے کے، یہ 7 کیا ہے، ایک دوسرے سے ریلیٹڈ ہے. تو آپ ان کو انہی آرڈر کے اوپر آپ لکھیے گا. یعنی پہلے نمبر پہ ہمیشہ ارکان ہوگا، دوسرے نمبر پہ ہمیشہ مزاج آپ لکھیے گا، تیسرے نمبر پہ ہمیشہ آپ اخلاق لکھیے گا، چوتھے نمبر پہ آپ ہمیشہ اعضا لکھیے گا، 5ویں نمبر پہ ہمیشہ آپ ارواح لکھیے گا، 6ٹھے نمبر پہ ہمیشہ قوا لکھیے گا، اور 7ویں نمبر پر ہمیشہ آپ افعال لکھیے گا. تو یہ جو امور طبیعہ ہیں، اس امور طبیعہ کو بھی آپ زگ زیگ میں نہیں لکھیں گے. باقی جتنی میں نے قسمیں بیان کی ہیں ان قسموں کو پہلے اگر آپ نے اسباب فاعلیہ لکھ دیا تو کوئی دقت نہیں، اسباب مادیہ لکھ دیا کوئی دقت نہیں، اسباب بادیہ، اسباب واصلہ، اسباب سابقہ، جس رینڈم میں یا جس سیکوینس میں آپ لکھنا چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں. لیکن آپ اسباب 6 ضروریہ کو اور امور طبیعہ کو، ان 2 چیزوں کو آپ انہی کے جو اوریجنل سیکوینس جو دیا گیا ہے اسی سیکوینس میں آپ کو ہمیشہ لکھنا ہے. یعنی اگر آپ سے ایگزام میں آتا ہے کہ اسباب 6 ضروریہ کے آپ نام لکھیے تو آپ اسباب 6 ضروریہ کے جو آپ نام لکھیں گے وہ اسی طریقے سے لکھیں گے جس آرڈر میں نے بتایا. اسی طریقے سے اگر آپ کے پیپر میں آتا ہے کہ امور طبیعہ کیا ہے اور یہ کون کون ہے، تو آپ امور طبیعہ کی ڈیفینیشن کے بعد جب امور طبیعہ لکھیں گے تو ان کی نمبرنگ بھی آپ کو ایسی ہی کرنی ہوگی کہ فرسٹ نمبر پہ آپ کو ارکان لکھیں گے، سیکنڈ پہ مزاج، تھرڈ پہ اعضا، تھرڈ پہ اخلاق، فورتھ پہ اعضا، ففتھ پہ ارواح، 6 پہ قوا اور 7 پہ افعال آپ کو لکھنا ہوگا. تو یہ کیا ہے، یہ امور، انہی 7 امور کو امور طبیعہ کے نام سے جانا جاتا ہے. تو امور طبیعہ کی آپ نے ڈیفینیشن پڑھی کہ امور طبیعہ یہ وہ امور ہیں جن پر جسم انسانی کے وجود کا انحصار ہے. اگر ان میں سے ایک بھی چیز معدوم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو پھر زندگی کی بقا بھی ممکن نہیں ہے. قبل اس کے کہ ہم لوگ ارکان کا ٹاپک سٹارٹ کریں، پہلے ہم پڑھیں گے امور طبیعہ میں جو دوسرا ایک لفظ ہے، اسی سے بنا ہے طبیعت. کیونکہ طبیعت کا یہ جو کنسپٹ ہے پیور یونانی کا کنسپٹ ہے اور ماڈرن کے اندر طبیعت کا کوئی بھی کنسپٹ نہیں پایا جاتا. تو پہلے ہم طبیعت کے بارے میں پڑھیں گے کہ طبیعت کیا ہے. جو قدیم فلاسفہ تھے انہوں نے طبیعت کے بارے میں کیا کہا، طبیعت کی کیا ڈیفینیشن بیان کی، پہلے کے لوگ طبیعت کس کو کہتے تھے،
बाद के लोगों ने तबीयत किसको कहा मॉडर्न में, क्या इस तरह की कोई पावर्स बॉडी के अंदर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, मिलते हैं तो क्या तबीयत और वो पावर दोनों एक चीज है या दोनों अलग अलग हैं, इन तमाम चीजों को एक एक कर करके हम पढ़ेंगे। तो बजाय ये कि हम पहले उमूर तबिया शुरू करें, हम लोग पहले तबीयत के बारे में पढ़ेंगे। और ये तबीयत का जो टॉपिक है आपके एग्जाम में बिल्कुल लॉन्ग क्वेश्चन आता है, यूं समझिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। और हर साल यूं समझो कि अल्टरनेट डे, यानी इस साल अगर तबीयत आया अगले साल नहीं आता है तो फिर नेक्स्ट ईयर फिर आएगा, यानी अल्टरनेट ईयर में आपके एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट है। तो चूंकि तबीयत का ये जो कंसेप्ट है या जो तबीयत का नजरिया है, ये तबीयत का नजरिया और किसी मेडिकल साइंस के अंदर, चाहे होम्योपैथ हो, आयुर्वेदा हो, मॉडर्न पैथी हो या और कोई भी जो पैथीज हैं, उन पैथीज के अंदर ये तबीयत का कंसेप्ट नहीं पाया जाता है। और ये तबीयत का कंसेप्ट सिर्फ तिब्बे यूनानी के अंदर है। तो आइए पहले हम देखते हैं कि तबीयत है क्या, अलग अलग अतिब्बा ने तबीयत के बारे में क्या कहा है, उनका क्या मतलब है, और पुराने से हम शुरू करके नए की तरफ आएंगे, फिर हम इसको मॉडर्न से कोरिलेट करेंगे कि मॉडर्न के अंदर क्या तबीयत का कुछ कंसेप्ट पाया जाता है या नहीं पाया जाता, या मॉडर्न लोग जिसको हम तबीयत कहते हैं, क्या ऐसी कोई चीज जिस्म के अंदर बाकी है जिनको तबीयत कहा जा सकता है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं हम तबीयत की तारीफ। तबीयत के बारे में बहुत सारे अतिब्बा ने इनकी डिफिनीशन बयान की है। सबसे पहले हम डिफिनीशन लिखेंगे अल्लामा नफीस की। अल्लामा नफीस, अल्लामा नफीस एक बहुत बड़ा तबीब गुजरा है। इसके बारे में कहा, जिनका पूरा नाम अल्लामा अलाउद्दीन अली बिन हज़म अल करशी के नाम से इनको जानते हैं। अल्लामा नफीस दो तारीख के अंदर दो मिलता है, एक अल्लामा अलाउद्दीन अली बिन हज़म अल करशी हैं और दूसरा है अल्लामा बुरहानुद्दीन नफीस बिन औस किरमानी। तो ये जो दो हैं, इनमें से जो अल्लामा बुरहानुद्दीन नफीस बिन औस किरमानी हैं, उन्होंने तबीयत की जो तारीफ बयान की है वो कुछ इस तरह से है कि तबीयत उस कुव्वत का नाम है, तबीयत उस कुव्वत का नाम है जो जिस्म तबई के जिसके अंदर ये पाई जाती है, तबीयत उस कुव्वत का नाम है जो जिस्म तबई के जिसके अंदर ये पाई जाती है, बिला वास्ता उसकी जाती हरकत व सुकून का सबब बनती है, उसकी जाती हरकत व सुकून का सबब बनती है। तो अल्लामा नफीस ने चूंकि एक बहुत बड़े फलसफी गुजरे हैं, तो उन्होंने इस तबीयत के ताल्लुक से जो डिफिनीशन बयान की, उन्होंने अपने उस फलसफियाना अंदाज में ही बयान की है। कहा कि तबीयत क्या है, उस कुव्वत का नाम है, यानी पहले ही पता चल गया कि तबीयत क्या है, एक तरह का पावर है। तबीयत क्या है, जिस्म के अंदर पाया जाने वाला एक तरह का क्या है, पावर है। उन्होंने पहला ही लफ्ज इस्तेमाल किया कि तबीयत उस कुव्वत का नाम है, यानी जिस्म के अंदर पाया जाने वाला क्या है, एक पावर है। किस तरह का पावर है, कह रहा है जो जिस्म तबई के जिसके अंदर ये पाई जाती है। यहां पर जिस्म तबई से मुराद क्या है,
चूंकि हम इंसानी जिस्म की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर जिस्म तबई से मुराद है इंसानी जिस्म है। जिस्म तबई से मुराद इंसानी जिस्म है। कह रहे हैं कि जिसके अंदर ये पावर पाया जाता है उसके क्या है, फिर ये बिला वास्ता उसकी जाती हरकतों सुकून का सबब बनती है। यानी कह रहा है कि ये एक ऐसी कुव्वत है कि जो जिसमें इंसान के अंदर बगैर किसी जरिए के उसकी जाती हरकत यानी उसकी अपनी जो हरकत है और जो सुकून है उसका सबब बनती है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं दुनिया के अंदर, क्या है कि उनकी हरकत जो है अपनी, जैसे आप बाइक चलाते हैं, बाइक की अपनी हरकत नहीं है। बाइक किसकी वजह से हरकत करती है? पेट्रोल की वजह से। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो उनकी अपनी हरकत नहीं है बल्कि किसी और की वजह से, बिला वास्ता। बिला वास्ता का मतलब डायरेक्ट। यानी अल्लामा नफीस ने अपने लफ्जों में किस तरीके से उसके बारे में बयान किया कि यह तबीयत क्या है, एक तरह का पावर है जो जिस्म के अंदर पाया जाता है और यही पावर डायरेक्टली क्या करता है, जिस्म के हरकत और सुकून का सबब बनता है। यानी तबीयत क्या है, जिस्म के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा पावर है, एक ऐसी कुव्वत है जिसकी वजह से बदन के अंदर हरकत और सुकून पैदा होता है। तो चूंकि एक जो फिलासफर थे और फिलासफर की जो लैंग्वेज होती है वो फलसफियाना ही होती है, फिलॉसफी टाइप से ही होती है, तो उन्होंने इस चीज को अपने अंदाज में इस तरीके से बयान किया था कि तबीयत उस कुव्वत का नाम है कि जो जिसमें तबई के जिसके अंदर ये पाई जाती है, बिला वास्ता उसकी जाती हरकतों सुकून का सबब बनती है। यानी उनके कहने का मतलब यह है कि तबीयत जिस्म के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा पावर है, एक ऐसी ताकत है जो जिस्म के अंदर हरकतों सुकून पैदा करती है। क्या करती है? जिस्म के अंदर हरकतों सुकून पैदा करती है। तो जब आप एक बात आप याद रखिएगा, जब आप एग्जाम के अंदर ये अल्लामा नफीस के बारे में जब आप लिखेंगे कि अल्लामा नफीस ने इसकी क्या तारीफ बयान की, फिर तो आपको एज सच आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप अपनी तरफ से लिख रहे हैं तो आप इसको अपने अल्फाज में लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने हेडिंग लगा दिया कि अल्लामा नफीस के मुताबिक, तो अब वो डिफिनीशन आपको बयान करनी होगी जिनको अल्लामा नफीस ने बयान की। तो अगर आपने तबीयत की तारीफ हेडिंग लगाया और आपने लिखा कि अल्लामा नफीस के मुताबिक तबीयत की तारीफ क्या है, यानी अकॉर्डिंग टू अल्लामा नफीस, यानी ये जो डिफिनीशन है वो अल्लामा नफीस के मुताबिक क्या है, तो फिर आपको ये एग्जैक्ट डिफिनीशन लिखनी पड़ेगी कि तबीयत उस कुव्वत का नाम है जो जिसमें तबई के जिसके अंदर ये पाई जाती है उसकी जाती हरकतों सुकून का सबब बनती है। अदरवाइज अगर आपको अपने अल्फाज में लिखना है तो आप यूं लिख सकते हैं कि तबीयत जिस्म के अंदर पाया जाने वाला एक ऐसा पावर है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी कुव्वत है कि उसकी वजह से जिस्म के अंदर हरकत और सुकून पैदा होता है। ठीक है, तो ये था आपका अल्लामा नफीस। इसी तरीके से जो दूसरा मशहूर फलसफी है वो है अली बिन रब्बन तबरी। अली बिन रब्बन तबरी, या इसको सिर्फ रब्बन तबरी भी कहा जाता है। ये भी बहुत बड़ा अरबी दौर का एक बहुत बड़ा फलसफी गुजरा है, एक बहुत बड़ा तबीब गुजरा है। इसने एक बहुत जबरदस्त एक किताब लिखी है जिस किताब का नाम है फिरदौसुल हिकमत। उसने एक किताब लिखी है, उस किताब का नाम है फिरदौसुल हिकमत। फिरदौसुल हिकमत के नाम से
عربی زبان کے اندر ایک کتاب لکھی جو عربی طب کے اوپر عربی زبان میں لکھی جانے والی یہ پہلی کتاب ہے۔ فردوس الحکمت عربی زبان میں لکھی جانے والی کسی طبیب کے ذریعے یہ پہلی کتاب ہے فردوس الحکمت، اور اس کا جو رائٹر ہے علی بن ربن تبری ہے۔ تو علی بن ربن تبری نے طبیعت کی جو تعریف بیان کی ہے، انہوں نے طبیعت کے بارے میں کہا کہ طبیعت حرکت و سکون کی ابتدا ہے۔ طبیعت حرکت و سکون کی ابتدا ہے۔ آگے انہوں نے کہا کہ تمام اشیاء کے وجود کی ابتدا حرکت سے ہے۔ تمام اشیاء کے وجود کی ابتدا حرکت سے ہے۔ اور اس کی انتہا سکون پر ہے۔ تو علی بن ربن تبری نے اس طریقے سے بیان کیا ہے طبیعت کے تعلق سے، انہوں نے کہا کہ طبیعت حرکت و سکون کی ابتدا ہے۔ آگے انہوں نے کہا تمام اشیاء کے وجود کی ابتدا حرکت سے ہوتی ہے۔ اشیاء، تھنگس، چیزیں، یعنی تمام چیزوں کے وجود کی ابتدا کس سے ہوتی ہے؟ حرکت سے ہوتی ہے، اور اس کی انتہا کس پر ہے؟ ابتدا کہتے ہیں شروعات، یعنی اسٹارٹنگ، اور انتہا کہتے ہیں لاسٹ۔ ابتدا، شروعات یعنی اسٹارٹنگ، یعنی کہہ رہا ہے کہ تمام اشیاء، تمام چیزوں کے وجود کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ کس سے ہوتی ہے؟ حرکت سے ہے، اور اس کی انتہا کس پر ہے؟ سکون پر ہے۔ یعنی انہوں نے اس طریقے سے بیان کی کہ جب تک یہ طبیعت کیا ہے؟ باڈی کے اندر حرکت و سکون پیدا کرنے کے لیے ریسپانسبل ہے، یعنی اس کی شروعات کس سے ہے؟ حرکت سے۔ یعنی جب تک یہ حرکت پائی جا رہی ہے، اس کا مطلب جسم کے اندر یہ پاور موجود ہے۔ اس حرکت کی جو شروعات جسم کے اندر ہو رہی ہے، یا اس کے وجود کی جو شروعات ہے وہ کس سے ہے؟ حرکت سے ہے۔ اور یہ حرکت ریسپانسبل کون ہے حرکت دینے والی؟ یہی پاور طبیعت ہے۔ تو جب تک یہ پاور جسم کے اندر موجود ہے، یہ حرکت موجود رہے گی، اور جہاں یہ پاور ختم ہوا، یہ سکون آ جائے گا، ریسٹ کی کنڈیشن میں آ جائے گی۔ اب عام طور سے ہم بولتے ہیں نا، حرکت زندگی کی علامت ہے، بولتے ہیں، یہ ایک اردو کا ایک کوٹیشن ہے کہ حرکت زندگی کی علامت ہے، یعنی جب تک باڈی کے اندر حرکت ہو رہی ہے تب تک زندگی ہے۔ دیکھو، حرکت سے مراد صرف وہی حرکت نہیں ہے جو ہم چل پھر رہے ہیں، یہی حرکت ہے۔ جب آپ ہاسپٹل میں آپ ڈیوٹی کریں گے، یا جب آپ کی انٹرنشپ اسٹارٹ ہوگی، اس وقت بہت سارے جو پیشنٹ ہیں، جب آئی پی ڈی کے اندر، وارڈ کے اندر ان کی جب ڈیتھ ہوتی ہے، تو اس ڈیتھ کو چیک کرنے کے لیے بھی ہم باڈی کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ حرکت دیکھتے ہیں۔ باڈی کے اندر کیا دیکھتے ہیں؟ حرکت دیکھتے ہیں۔ اور وہ حرکت ہم کس سے دیکھتے ہیں؟ خاص طور سے جو باڈی کے اندر جو آٹونامک ہے، آٹونامک نروس سسٹم کے ذریعے یہ ایک رف ڈائیگرام ہے کس کا؟ آئی بال کا، ٹھیک ہے۔ یہ آئی بال ہے،
कोई मरीज आज पीडी के अंदर है, आप स्टेथोस्कोप से आप उसका ये अस्कल्टेशन कर रहे हैं, उसकी हार्ट साउंड सुन रहे हैं, आपको उसकी हार्ट साउंड सुनाई नहीं दे रही है। आप उसकी पल्स ले रहे हैं, पल्स भी आपको नहीं मिल रही है, ठीक है। या आप उसका रेस्पिरेशन देख रहे हैं, आपको रेस्पिरेशन भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी हम उसको अभी डेथ नहीं कहते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि पता नहीं इसकी डेथ हुई है या नहीं है। तो उसको चेक करने के लिए एक चीज हम क्या करते हैं, इसके प्यूपिल का एक्शन, हम रिफ्लेक्स एक्शन देखते हैं। यानी एक टार्च हम लेते हैं और टार्च को क्या करते हैं, इसकी आई के ऊपर ऐसे झटके से ले जाते हैं और फिर इसको हटा देते हैं। तो जैसे ही लाइट इसके ऊपर जाएगी तो ये प्यूपिल जो है वो क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। जैसे ही लाइट उसकी आई के ऊपर डालेंगे, प्यूपिल क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। और जैसे ही आपने ऐसे किया, प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट की, आपने टार्च को क्या कर लिया, हटा लिया उसकी आई से, तो प्यूपिल क्या होगी, फिर डायलेट हो जाएगी। फिर अगर आप उसके ऊपर लाइट डालेंगे, फिर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, आप हटाएंगे प्यूपिल उसकी, फिर डायलेट होगी। यानी प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलेटेशन आपको ये मिलेगा। ये सबसे मैनुअली तौर पर सबसे बेहतर तरीका है चेक करने का कि रियल में पेशेंट की डेथ हो गई है या नहीं हो गई। अगर पेशेंट जिंदा है, चाहे उसकी पल्स रेट मिल रही हो या ना मिल रही हो, अगर आप इसको लाइट टेस्ट अगर आप करते हैं, अगर ये लाइट टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, इट मींस क्या है, मरीज अभी जिंदा है। अगर ये लाइट टेस्ट पॉजिटिव नहीं मिलता तो समझते हैं हम, क्या कहते हैं कि मरीज की डेथ हो गई है। तो एक तो लाइट टेस्ट करते हैं। अगर हमारे पास लाइट नहीं भी होती है तो हम क्या करते हैं, कॉटन एक लेते हैं और कॉटन की थोड़ी सी हल्की सी पतली सी एक बत्ती बना लेते हैं और उसको क्या करते हैं, इसकी प्यूपिल के ऊपर इस तरह से हल्का सा स्ट्रेच करते हैं। तो जैसे ही इसके ऊपर हम रब करेंगे, इसकी प्यूपिल फौरन क्या होगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। क्योंकि ये प्यूपिल का जो कॉन्स्ट्रिक्शन और या रिलैक्सेशन है, या कॉन्स्ट्रिक्शन या डायलिटेशन है, ये कॉन्स्ट्रिक्शन और डायलिटेशन क्या है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जरिए रेगुलेट होता है। तो अगर मरीज अनकॉन्शियस भी है, तब भी इसके अंदर ये प्यूपिल का जो कॉन्स्ट्रिक्शन या इसी तरह से जो डायलिटेशन है, ये मिलता रहता है। बहरहाल तो ये भी क्या है, हरकत के अंदर ही शामिल है। तो कह रहा है कि तमाम अशिया के वजूद की इब्तिदा क्या है, हरकत से है, और उसकी इंतहा क्या है, सुकून पर है। अगर उसके अंदर हरकत है, इट मींस जिंदगी बाकी है। हरकत नहीं है, रेस्ट की कंडीशन में आ गया, इसका मतलब उसके अंदर जिंदगी भी बाकी नहीं है। तो इस तरीके से रब्बन तबरी ने तबीयत की कुछ ही तारीफ इस तरीके से बयान की कि तबीयत हरकत और सुकून की इब्तिदा है। इब्तिदा के माने शुरुआत, स्टार्टिंग, और तमाम अशिया के तमाम चीजों के वजूद की इब्तिदा किससे है, हरकत से है, और उसकी इंतहा किस पर है, सुकून पर है। तो ये था आपके रब्बन तबरी के नजदीक। इसके बाद हम आते हैं अरस्तु, या जिसको आप अरिस्टोटल के नाम से आप जानते हैं। उस अरिस्टोटल ने तबीयत की तारीफ क्या बयान किया है। तो अगर आप रियल में देखें, जितनी भी डिफिनीशन तबीयत की बयान की गई है, वो तमाम की तमाम डिफिनीशन क्या है, इसी अरस्तु की तारीफ से ली गई है। यानी जितनी भी, चाहे वो रब्बन तबरी है या फिर इसी तरीके से आपके जो अल्लामा नफीस हैं, उन्होंने जो तबीयत की तारीफ जो ली बयान की है, ये तमाम तबीयत की तारीफ किससे है, अरस्तु की तारीफ से ली गई है। जो अरस्तु ने या अरिस्टोटल ने जो तबीयत की तारीफ बयान की थी, उसी तबीयत की तारीफ के से उन्होंने अपनी डिफिनीशन बयान की है। तो अरस्तु ने तबीयत के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल किया है, अरस्तु ने तबीयत के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो यूनानी लफ्ज क्या है, फाइसिस या फ्यूसिस। अरस्तु ने तबीयत के लिए जो यूनानी लफ्ज इस्तेमाल किया है, वो कौन सा है, फाइसिस या फ्यूसिस। और ये फाइसिस या फ्यूसिस के माने क्या है, नेचर के होते हैं। फाइसिस या फ्यूसिस के माने क्या है, नेचर के हैं।
اور ارسطو نے نیچر کی تعریف میں یہ لکھا ہے, نیچر از دا سورس آف being moved or at rest. ارسطو نے جو نیچر کی تعریف بیان کی ہے کہ نیچر از دا سورس آف بینگ مووڈ اور ایٹ ریسٹ. اگر آپ ربن تبری کی تعریف میں اگر آپ دیکھیں, ربن تبری نے کیا کہا, تمام اشیاء کے وجود کی ابتدا کس سے ہے؟ حرکت سے ہے, اور اس کی انتہا سکون پر ہے. تو ریئل میں جو لوگوں نے طبیعت کی تعریف بیان کی ہے وہ حقیقت میں ارسطو کی تعریف سے, ارسطو کی ڈیفینیشن سے انہوں نے اخذ کیا ہے. اور ارسطو نے طبیعت کے لیے جو یونانی لفظ استعمال کیا ہے وہ فائسس یا فیوسس ہے, اور فائسس یا فیوسس کے معنی نیچر کے ہوتے ہیں. اور ارسطو نے جو نیچر کی تعریف لکھا ہے کہ نیچر از دا سورس آف بینگ مووڈ اور ایٹ ریسٹ. تو اس طرح سے اگر آپ نے ربن تبری کی اگر آپ تعریف دیکھیں, تو ربن تبری کی اگر آپ ڈیفینیشن دیکھیں تو بالکل ارسطو کی ڈیفینیشن سے کیا کر رہی ہے؟ میل کھا رہی ہے. اور اسی فائسس یا فیوسس لفظ سے بہت ساری, یعنی بعد کے لوگوں نے اس سے بہت ساری الفاظ وضع کیے, بہت سارے الفاظ بنائے, جیسے فزیشین, اسی طرح سے فزیولوجی, چاہے یہ فزیشین ہو, فزیولوجی ہو, یہ تمام لفظ جو بنائے گئے ہیں وہ اسی فائسس یا فیوسس سے ہی بنائے گئے ہیں. تو یہ کچھ طبیعت کے تعلق سے کچھ ڈیفینیشن تھی. اس کے علاوہ ابھی ہم لوگ پڑھیں گے اس کے اندر کی کچھ جو یورپ کے جو طبیب تھے. ایسا نہیں کہ یہ جو طبیعت کا نظریہ ہے, یہ جو طبیعت کا کنسپٹ ہے, یا اس کے ماننے والے صرف طب یونانی کے ماننے والے تھے, بلکہ یورپ کے لوگ بھی اس کنسپٹ کو, اس طبیعت کے کنسپٹ کو مانتے تھے. ان میں ڈاکٹر شیرالڈ ہے, ڈاکٹر ویلفریڈ ہے. تو ڈاکٹر شیرالڈ یا ڈاکٹر ویلفریڈ نے طبیعت کے تعلق سے کیا کیا کہا ہے, ان تمام چیزوں کو ایک ایک کر کے ہم پڑھیں گے. اس کے بعد پھر ایگزیکٹ جو اطباء متاخرین نے جو طبیعت کی تعریف بیان کی ہے, اس طبیعت کی تعریف پر ہم آئیں گے. پھر ہم آئیں گے کہ طبیعت کے وجود کا ثبوت کیا ہے جس میں انسان کے اندر. اس کے بعد طبیعت اور مناط میں کیا فرق ہے یا دونوں سیم ہیں, مناط کیا ہوتی ہے, مناط کی کتنی قسمیں ہیں, اس میں قدرتی مناط یعنی نیچرل امیونٹی کیا ہے, ایکوائرڈ امیونٹی کیا ہے. پھر ہم پڑھیں گے ایکٹیو امیونٹی کیا ہے, پیسیو امیونٹی کیا ہے. تو یہ تمام چیزیں پڑھنے کے بعد تب طبیعت کا ٹاپک یہ کمپلیٹ ہوگا. میں بہت زیادہ اس کے اندر ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن چونکہ یہ کنسپٹ کی چیزیں ہیں, چونکہ یہ طبیعت کا جو کنسپٹ ہے کسی اور پیتھی کے اندر یا کسی اور میڈیکل سائنس کے اندر یہ طبیعت کا کنسپٹ نہیں پایا جاتا ہے. اور ایک چیز آپ اور بھی یاد رکھیے گا کہ یہ جو طبیعت کا کنسپٹ ہے یا جو طبیعت کا نظریہ ہے, اس کو دینے والا مشہور یونانی فلسفی بقراط ہے. یعنی طبیعت کا یہ جو نظریہ ہے, طبیعت کا جو کنسپٹ ہے, طبیعت کا نظریہ بقراط نے پیش کیا ہے, یا جس کو آپ ہپوکریٹ کہتے ہیں. یہ طبیعت کا نظریہ کس نے پیش کیا ہے؟ بقراط نے پیش کیا ہے. تو یہ طبیعت کے تعلق سے کچھ چیزیں تھیں اور اس کے معنی تھیں. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر پہ ہم لوگ اس کو آگے ڈسکس کریں گے. اور اب تھوڑا سا اسپیڈ ہم لوگ بڑھائیں گے کیونکہ بہت ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہوں گے. تو آپ ایک ایک کر کے تھوڑا تھوڑا آپ پڑھتے رہیے گا تاکہ چیزیں آپ کے دماغ میں رہیں گی, کیونکہ ہر پچھلی چیز آگے والی چیز کے ساتھ کیا ہوگی؟ ریلیٹڈ ہوگی. اگر آپ نے پچھلی چیزیں اگر آپ نے نہیں پڑھا, ریوائز نہیں کیا, تو آگے کی چیزیں آپ کو پھر سمجھ میں نہیں آئیں گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ
کل پھر اسی وقت اسی جگہ پر آپ سے پھر روبرو ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر. اللہ حافظ.